Okay, so next topic 2.5, equilibrium of bodies in a system of force. Okay, if forces are in equilibrium, then the resultant or sum of vectors is equal to 0. In other words, if the vector are in two-dimensional, the sum of x components and the sum of y components are 0. So, suatu force tu kita akan katakan dia dalam equilibrium ataupun keseimbangan. Okay, bila resultant ataupun sum of vectors, bila awak tambah semua vectors, dia akan sama dengan 0. So, dia adalah berada dalam equilibrium ataupun keseimbangan. Okay, if the three forces acting at a point, okay, kalau katakan kita ada three forces acting at a point can be represented by the sides of a triangle, then these forces are in equilibrium. The triangle of forces can be sketched and then trigonometry can be used to calculate the unknown force and angle. It's known as a Lami's theorem. So kita ada satu theorem yang kita panggil Lami's theorem. Okay, so yang ni dia based on triangle. Sebab dia akan represent bila three forces ni dia berada pada satu point, kita boleh represent dia sebagai sides of triangle. Maknanya kita boleh jadikan dia sebagai sisi triangle. Okay, then these forces are in equilibrium. So dia automatic dia berada dalam equilibrium kalau dia membentuk triangle. So Lami's theorem states that if three forces acting at a point are in equilibrium, each force is proportional to the sine of the angle between the other two forces. Suppose the force A, B and C acting at a point are in equilibrium, the forces can be represented by, okay, so cuba kita tengok dekat sini. Okay, contoh kat sini macam mana dikatakan dia adalah Lami's theorem. Okay, so kita ada three forces here which are A, okay, A, B and C. Okay, so bila kita ada A, B and C, kita boleh combinekan dia, convert dia kepada bentuk triangle. Okay, so kita jangan ubah direction and magnitude. Okay, A dia ke bawah kan, macam ni. So kita kekalkan A. Okay, A ke bawah macam ni. Okay, C dia ke atas straight line. So C kat sini. Kita tak ubah direction and magnitude, kita cuma ubah kedudukan untuk jadikan dia triangle. And then B, nampak tak dia ke bawah macam ni. So this one is B. So jadikan dia triangle. So awak susunlah macam mana pun asalkan jadikan dia triangle. Okay, then kita tengok sudut kat sini antara C dengan A. Okay, antara C dengan A dia ada sudut beta, C dengan A. Tapi kalau kita sambungkan dia, dia akan jadi 180 minus beta. So sebab kat sini dia dah jadi sambung dekat ni kan. Dia dah sambung dekat sini. So that's why kat sini, kalau kat sini beta, so kat sini 180 minus beta. Okay, then another one sama juga. Bila kita sambung B ke bawah ni, kalau kat sini lambda, dia akan jadi 180 minus lambda. So this one between A and B. And then last one between C and B, dia ada alpha, so dia akan jadi C and B, dia akan jadi 180 minus alpha. Then applying the sine rule, okay, kita apply sine rule. Since sine 180 minus theta equals to sine theta, so we have A over sine alpha equals to B over sine beta equals to C over sine lambda. So yang ni awak dah belajar untuk sine rule kan. Kita dah biasa guna dah 3 formula ni. So since sine alpha tadi kita dah tak guna alpha, tapi kita guna 180 minus alpha, this one. Sebab kan kita consider pada this triangle. So jangan lagi consider pada ini sebab kita dah convert pada triangle by using Lami's theorem. So alpha ni kita tak gunakan alpha, kita guna 180 minus alpha equals to B over sine 180 minus beta and equals to C over sine 180 minus lambda. Okay, so this one we have, okay, so if you can see here, according to this law, if the three forces can form a complete triangle, then the system is called in a equilibrium. Maksudnya kalau awak boleh jadikan dia triangle, complete triangle, dia berada dalam equilibrium. Yang ni untuk three forces, untuk 3 force. Okay,
Let we discuss example 18. Okay, the system of forces below is in equilibrium. Calculate the magnitude A and angle theta. Okay, so yang ni dia dah inform dah dia berada dalam equilibrium. So dia suruh cari magnitude A and angle theta. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, okay, we have 7 Newton, A and 24 Newton. Okay, so by sketching the three forces, the product is a triangle. Okay, kita sketch dulu untuk jadikan dia bentuk triangle. Okay, so this one 7 Newton di ke atas. Okay, so you can sketch here. 7 Newton and then 24 straight line dia ke kanan, so you put here sambung dengan 7 Newton and then A dia ke bawah kan. Okay, so put here A. Okay, then kat sini kita tengok sudut antara sudut antara 7 Newton and 24 Newton is 60. So bila kita tukar pada bentuk ni kan, kita sambung 7 Newton ke sini. Nampak tak yang ni bila kita convert. Okay, so kalau kat sini 60, kat sini dia akan jadi 120. Sebab apa dapat 120? Sebab jumlah sudut ni bila kita tambah dia akan sama dengan 180. Yang ni awak kena tengok balik basic untuk angles. Kita dah belajar ni sebenarnya kalau sudut dalaman angles ni jumlah dia adalah 180. So this one is 180. So yang ni kita nak cari sudut theta. So bila kita convert yang ni A dengan 24 kan. Okay, so bila kita convert balik A dengan 24, dia akan jadi 180 minus theta. Sebab dia kat sini. Yang ni 24, yang ni A kan. So kat sini dia akan jadi 180 minus theta. So dia dapat yang ni. So kita tengok rule mana yang sesuai kita guna. So untuk dapatkan A, dia sesuai guna cosine rule. Cosine rule ingat balik yang kita kata A square equals to B square plus C square minus 2BC cos A. So yang ni lah, A square equals to 7 ni dia mewakili B, and then 24 dia mewakili C, minus 2BC cos A. Cos A dia kat sini, dia sudut pertentangan ni kan, dia akan jadi cos A. So that's why this one cos 120. So we get the magnitude of A is 28.16 Newton. Okay, next by the sine rule. Okay, kita nak cari theta pula. Okay, kita guna sine rule pula. Okay, hukum sine 7 kan, kita ambil dua ni. Satu side dia 7, kita ambil sudut bertentangan. So 7 over sine 180 minus theta equals to, and then kita ambil yang A, kita dah kira tadi 28.16. So 28.16 over sine 120. Sebab yang ni dia bertentangan dengan 120. So yang ni kita guna sine rule. So 180 theta 180 degree minus theta equals to 12.43. So theta equals to 167.57 degree. Okay, so yang ni awak kena guna je lah kena ingat balik function of triangle, apa formula yang sesuai untuk kira side and angles untuk triangle. Okay, so sebab dia kata dia berada dalam equilibrium. Okay, so this one you can try to complete example 19. Cuba lengkapkan example 19. Okay, so next kita sambung untuk force yang lebih daripada 3. So this one more than 3 forces in equilibrium. Okay, if we have more than 3 forces in equilibrium, however, when it involves more than 3 forces which is in equilibrium, the best way to solve it is by resolve the force into 2 components. Since the system is in equilibrium, the resultant force acting in any direction is 0. Okay, so yang ni bila case we have more than 3 forces. So yang sebelum ni kita tengok bila 3 forces, so kita boleh guna Lamis theorem, which is we can make a triangle kan, and then kita solve triangle. Yang ni katakan force tu lebih daripada 3. Okay, so the best way is by resolve the force into 2 components. Okay, so kita resolvekan dia based on X component, which is the sum of force
fx is equals to 0, and then also y component, so the sum of fy is equals to 0. Okay, so nak lebih faham, we consider example 20. Okay, below show 4 forces act on particle at 0 which is in equilibrium. Find R and S. Okay, so kat sini dia kata kita ada 4 force which is R, 10 Newton, 7 Newton and S. Okay, dia suruh cari R and S. Okay, so kita tahu kita akan jadikan dia X component equals to 0 and Y component equals to 0. Okay, so first sama juga, maksudnya kita based on X and Y. Okay, so katakan kita ada kat sini. Okay, saya lebih suka sebenarnya gunakan cara table supaya awak jelas nampak. Okay, so cara table, so kita kira berapa force kita ada. 1, 2, 3 and 4. Okay, so kita letak kat sini 1 is R kan, force untuk R, and then another one is number 2 7 Newton, force number 3 is S, and then force number 4 is 10 Newton. Okay, so R yang ni untuk X dia cuma vertical. Okay, so bila dia vertical, so kita assume untuk X dia 0, and then untuk Y dia akan dapat R. Okay, sebab apa Y dia dapat R positif? Sebab dia ke atas. Okay, kita tengok pula yang paling mudah juga untuk 10 Newton. Saya ambil dulu yang ni. 10 Newton dia ke kiri. So it means that untuk X dia akan jadi negatif 10. Okay, and then untuk Y dia akan dapat 0 sebab dia tak ada yang vertical. Okay, untuk 7 Newton, 7 Newton ni dia ada 30 degree kan. Okay, 30 degree. Okay, so this one for X kita akan ada formula 7 cos 30 degree, and then dia positif sebab dia bahagian kanan. Okay, then untuk untuk Y kita ada 7 sin 30, then and then also positif sebab dia bahagian atas, Y yang positif. Then last one is S. Okay, S kita nampak dia ke bawah, so this one S cos 60 degree. Okay, sebab apa S cos 60? X dia adalah positif kan, sebelah kanan, and then untuk vertical ataupun Y kita ambil negatif S sin 60 degree. Okay, so make sure kita akan total dia equals to 0. This one also equals to 0. So tengok solution dekat sini. Okay, so for X 0 plus 7 cos 30 plus S cos 60 minus 10, so equals to 0. So you can solve for S, which is S equals to 7.9 Newton. And then untuk Y 7 sin 30 plus R minus S sin 60, so then 0, so equals to 0. So S we can substitute with 7.9, so we can solve for R. So sebenarnya kalau kita nak kira X component and Y component, lebih senang kita guna dalam bentuk table supaya kita nampak kan. Okay, so we get the solution for S and R. Okay, so you can try to solve example 21. Cuma yang ni beza disuruh cari theta. Okay, so you can try it. So yang ni dia dah bagi dia bagi force which are 16 Newton, 16 Newton juga yang bawah, and then this one 16, number 2 16, number 3 8 Newton, and then number 4 F. So dekat sini sama juga, kalau nak senang you all buat table and then check one by one vector X and component X and component Y. Okay, so for this topic you can complete tutorial 2C. So ini ada question and answer. Okay, so you can try to solve it and then check the answer.